मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। Kelombaga taukte buksong tini hain hai norong thani yang Dipok Entertainment YouTube channel tini norok saimana Griho Mantri Amit Shah Lini Phai Tirprasar Mota Musapeka norok no nichino kaisa kai bujugui saikhnare na bagui saitunai taukte buksong apni sikang norok anau video like subscribe te bell icon ne kisa click kari taukte buksong te hamjam muridi te share khaidio video no norok sabot khai tongdi tam kai norok nukhana श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर दिल्ली नि केंद्र सरकार बॉस हेसिनी बुबा गर्न बुसुक्कै बरमरी बुसुक्कै जक महाराजा जी सरसा कक्साया महाराजा जी महाराज सरसा कक्साया हमकै खनाय नाइदि आं नरनो बार खनारि नै मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, हमारे राजा साहब अंकै ताउक्tai बुकसं सिनी कुबंगमा त्रिपुराओ Sini ti prasane bisingo no tongo buba garno respect ria buba garno mind ria buba gara hinja even ke purvoti prason ni tau bo tongo reboti tripura tau bo hinmani khnaya ko botau bo podrot jinon sawo mane bumung khuino sawo wansarak to sawo no sawo tabu orno sung buji thai sungno busoke kebeng nai bang tong sini kungbara rong no sungno kebeng ngai tongo ta hukte buksong te buiba tam kebeng ya tong nai তিনি অমিত শাহ ডাইরেক্ট সাকা নরেন্দ্র মোদী জি নি যে সরকার ফাইমানি ইয়াগ লনো অমিত শাহ অবাহেকে বাসন দিখা এয়ারপোর্ট ন মহারাজা বীর বিक्रम नि बुमुंगि खलारिका नरनो काइसा का वीडियो न बुफुनुंग नाइ नरं नाइनन चाइतोकदि महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जे रियांग बुरु रंग न शरणार्थी रंग न 23 বছর ओरो तनिमानी कम्युनिस्ट पार्टी रक शासन खाइतों पुरो वंचित सेटलमेंट करिका आकोगनो बुसाई खनारिका त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। Ada tahu kita buksong norok kaham kai video ni bising tin nugui tokana tini naine rok tei chini maharaja bubagara borok je ekor tungmani amono usai kana rika je tiprasaro ni kallan ni bagino samong khaina hinai हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, तिपरा मोथा के साथ एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा। एक कम्युनिस्ट जहर घोलने का काम कम्युनिस्ट पार्टी रक अशोक बसर तिप्रासार न सिलाई रक से आफारी रिउ रंगा खलारिना निबागoi किन्तु हामजांगमानि बिसिंतिकाई कुनु काइसा विकास खलाया अकक रक साका एकलैब मॉडल स्कूल रक सुकबामा तुइरि फेका आबो बुसाइ खनारिका ताउकते बुकसं जाय होक काहाम कक ताउकते बुकसं आंगाव जागा सानानि मुसुंगमानि खाय तो खाइ दंगु किन्तु सिनी ओ एकट ताबुक मानि आबो बुसुक जरा तोय कार्यकारी उनाय आबोनो सिसुं किसा खालगै माना सिंनाय ताउकते बुकसं किन्तु अलका सरकार सीपीएम कांग्रेस निसाई ते किसा पर्सनले सामुं खाइका बीजेपी सरकार आं हामिया हिनिमाया किन्तु बरनो आं हामिया हिनमानि काइसानो कारण बीजेपी रंनो बरक काइसा मुस्लिम क्रिस्टियान नै रिलिजन तुइ बरक डिवाइड खैमानि उसकानि मलक सारoi दांगा बास खलाइ मानि बिसिं राजस्थान रगो छत्तीसगढ़ रगो गोबां जागाओ अबहाय मुइतंग जागा किसा जाजाग्या किन्तु आबो क्रिटिक्स नि बागै देखाइ दं आबाले आं सिया ते जत्त ति प्रसार नबु नरक अक्लाई बुध नुरिदि
Kritising debur mano Tripura ni 2ta seat no nuriwoi mudino khusi kai rohodi abon pore nailainai ke next step to tongo am khainai khaya buba gara to tono samung khainai aban norong ni bisingtei ang bu saklainai update di tongnai norong ni bagoi busang ni lama bu ang kok sahanai ento kendrawo to sarkar pada faina phayabo ang sir sai maya 2-3 din ni pore norong na update rinai ang sikango video saka orang ni aro kisa lorport soli tongo ngachai togui tongo aina ni bagoi BJP ro gutubuna ni bagoi chai togui no tongo yang India Alliance mani borok bu aklai BJP sarkar jodin toisa phayakai bar thakotoro religion rok tongnai rok alka chicken religion tongnai bu cost tongnai ba tei chicken nini us ni sni tongya da ab musulman ja thai rok nini musi dofa बेसिरभाग kai आदिवासी समाज रनो borok bisi chajagya nini chicken jat rono bisi chajagya OBC आदिवासी o hai kubangma no chajagya borok sudu tokoto jatno simi hamjago obo hai kisisa borok ni thani himsa tongo rasniti bo jagao no ang chajagya kisa borok no o tini je basong dimani like nangkungmani kong no salangka prasarano yognani kam no khainai oro danga khayoi rajniti khainani ta naithu okong no salangu bobu buba gara bo okong sabu ti prasa yognani nangnai je mazar agreement nungman chimi bonji tongui tongmani tabuk BJP ro phaite kisisa ti prasani bagoi khorang bisanani sujok nangka obunu sabu tahukte buk somnorok ane o bidno je mansak pujina ni chaitokdi hamjong ritongdi jotto Tripura ni ti prasa lokorno bo phunna ni chaitokdi gaisung paithang ni salo bahai kai thangui thangman nai sini right nango politics right nango language nango economic nango culture nango obono buba garabo samungo ekoto khaika akai abo jodi nung thana kain ti prasarong kisi thangnani lama angui thangna hini angsa khayo akai norok kisa khak sangoi khalokdi tei ta kebeng laidi o je kebeng nai rono bo angsanai norok respect di buba garana buba gara hini sarman ridi umi chao si sarman ri tongman kai norok tamri me angnai tongnai akai asunung situ tahukte buk sono jotonono khulum bai